મિત્રો, ભારત દેશ વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. તબીબી, શિક્ષણ, ઔદ્યોગિક, ખગોળશાસ્ત્ર, ઉડ્ડયન તમામ ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. આ વિકાસની હરણફાળ પાછળ શું છે? તકનીકી વિકાસ. તકનીકી વિકાસ સાધવામાં સિંહ યોગદાન કોનું? આપણા એન્જિનિયર્સનું. મિત્રો, 15મી સપ્ટેમ્બર એ ભારતમાં એન્જિનિયર્સ ડે તરીકે ઉજવાય છે. ભારત રત્ન એમ વિશ્વેશ્વરૈયાની યાદમાં આ દિવસની ઉજવણી થાય છે. આવો ઝાંખી કરીએ આપણા એન્જિનિયરિંગ જગતની. આ છે 20મી સદીનું ભારત. અને હવે આ છે આજનું ભારત. સુખ સુવિધાઓથી ભરપૂર, ઊંચી ઉડાન ભરતું ભારત, અનંત અંતરોને ક્ષણમાં સર કરી આપણી સામે લાવતું ભારત. પણ આ બધું શક્ય બન્યું છે ટેકનોલોજીના વિકાસથી, જેનો શ્રેય જાય છે આપણા એન્જિનિયરોના અથાગ પ્રયત્નોને. 1853 में भारत में बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चली. सोचो, आज से 175 साल पहले. तब ट्रेन नहीं थी, सड़कें नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो ट्रेन चलना एक बहुत बड़ी घटना थी. पूरा देश जुड़ गया. जो बिखरा हुआ देश था, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया. 1905 में भारत में पहली उड़ान उड़ गई, जबकि 1895 में आविष्कार हुआ हवाई जहाज का. इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर मनोरंजन की दुनिया की बात करें तो सुख सुविधाओं की दुनिया में एक ज़माना था कि हम पिक्चरें देखने जाते थे. 1931 में आलम आरा नाम की पिक्चर बनी. हम पहली मोशन मूवी थी. उससे पहले टॉकीज नहीं थी. पिक्चर में सिर्फ चित्र होते थे, एक्शन होता था, बट आवाज़ नहीं होती थी. 1931 में पहली मूवी बन गई जिसमें आवाज़ थी. उसको टॉकी बोलते हैं, टॉकीज. हमने नाम सुना है, टॉकीज. अब 1935 में टेलीविज़न आता है, और टेलीविज़न जब आता है तो टेलीविज़न हमको कहता है घर में बैठ के मनोरंजन देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के मैं आपको टेलीविज़न दिखाऊंगा. तो कितना बदलता है हमारा जीवन, और उसमें मनोरंजन और उसमें सुख सुविधाएं. ये सुख सुविधाएं देने वाला कौन है? ये इंजीनियर है. तो इंजीनियर वो व्यक्ति है जिसने मेरे जीवन में सुख सुविधाएं दी हैं, और सुख सुविधाएं खुशियाँ लाती हैं, तो खुशियाँ देने वाला इंजीनियर है. इसलिए इंजीनियर्स डे को हम जनरली विश्वेश्वरैया के नाम पे हालांकि याद करते हैं, जिन्होंने उस समय में जब भारत में गरीबी थी, नदियाँ हर जगह नहीं थी, तो उन्होंने पुलों का निर्माण किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया, और फाइनली एक देश को एक सूत्र में पिरोया. कनेक्टिविटी के सेंस में बांधों का निर्माण किया. उस समय देश को उस चीज़ की ज़रूरत थी. આજના બાળકો એ આવતીકાલના એન્જિનિયર્સ છે. તો આ અભ્યાસુ બાળકો તકનીકી ક્ષેત્રે કેવું ભવિષ્ય જોવા માંગે છે, આવો જાણીએ. आजकल भारत में ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका कोई अच्छा समाधान नहीं है, बट एक इंजीनियर उसका समाधान बना सकता है. जैसे एक हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट आया है, तो उस हाइपर लूप को शायद हम ज़्यादा सस्ता कर सकते हैं और सारी पब्लिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंजीनियरिंग फील्ड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती. हम कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कुछ नया बनाना, कुछ लोगों की लाइफ में बेहतर बनाना. तो यही चीज़ मैं भी करना चाहता हूँ, और इंजीनियरिंग डे से मुझे इसका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है. કે જ્યારે ઇનિશિયલી સ્ટીમ એન્જિન બન્યું હતું ત્યારે રેવોલ્યુશન ચાલુ થયું હતું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન આવ્યું હતું. તો આજે પણ એવું જ નવું રેવોલ્યુશન આવી શકે છે એન્જિનિયરિંગથી. आज हमारी दुनिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंस्ट्रूमेंट, बहुत कुछ है. वो सब हमारे पास किसकी वजह से है? सब कुछ इंजीनियर की वजह से है. તો તકનીકી અને વિવિધ એન્જિનિયરિંગના ક્ષેત્રમાં વધુ વિવિધતા લાવવા, અવનવી શોધ કરવા ઈચ્છતા બાળકોની આંતરશક્તિઓને બહાર લાવવી પણ જરૂરી છે. આપણા દેશના બાળકો એટલા ડાયનામિક છે, એટલા વિચારે છે, અને દે આર ધ પાવર ઓફ ધ નેશન. મને એવું લાગે છે. તો એ લોકોને જો આપણે જેટલું એક્સપોઝર આપીશું, જેટલી પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ કરીશું, જેટલી વસ્તુઓમાં ઇનોવેશન ફોકસ વિચારવાનું શરૂ કરાવડાવીશું, તો એનાથી આપણો દેશ એક જુદી દિશા લેશે. આપણી એન્જિનિયરિંગ આપણી આજુબાજુ દરેક જગ્યાએ છે. આપણે ફોનની શરૂઆત જોઈએ, વ્હીલની શરૂઆત જોઈએ, કે વ્હીલ ઇન્વેન્ટ થયું પ્રી હિસ્ટોરિક ટાઈમથી લઈને આજ સુધી, કે ચંદ્રયાન પહોંચ્યું અથવા મેટ્રો રેલ બની, બધી જગ્યાએ એન્જિનિયરિંગનો ખૂબ અગત્યનો રોલ છે. અને જો બાળકો પ્રોસેસમાં ઇન્વોલ્વ થશે, જો બાળકોને એ એક્સપોઝર મળશે, તો બાળકો એ દિશામાં કામ કરવાનું આગળ
શરૂ કરશે અને એ આપણા દેશનું આગળ આપણો દેશ એ દિશામાં વધી શકશે. તો દોસ્તો, એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રની જ એક અમૂલ્ય ભેટ એટલે ટેલિવિઝન. ભારતમાં એની શરૂઆત થઈ 1959માં અને તેમાં મનોરંજન, માહિતી, સમાચારનું માધ્યમ બન્યું દૂરદર્શન. જી હા દોસ્તો, 15 સપ્ટેમ્બર 1959ના દિવસે દૂરદર્શનની શરૂઆત થઈ હતી. दूरदर्शन एक भारत का लोक सेवा प्रसारक है और लोक सेवा में हम जो कंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं वो मनोरंजक भी होता है, लेकिन साथ में ज्ञानवर्धक भी होता है, दिलचस्प भी होता है और कला से सराबोर होता है. आज भी समय की यही मांग है कि आज हमारी जो पीढ़ी जो दुनिया भर का कंटेंट देख रही है, जो कि हमारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का नहीं है, अगर हम हमारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उसको रख पाते हैं और अपने बच्चे को भारतीयता बता पाते हैं, तो यही शायद दूरदर्शन का एक मिशन भी रहता है और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम हमेशा इस दिशा में प्रयास करते हैं. દૂરદર્શનના 64મા સ્થાપના દિવસે દૂરદર્શનની સમગ્ર ટીમ તથા દર્શકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે જયસુખ શિયાણી સાથે નિકેતા શુક્લનો રિપોર્ટ.